Kalimati su'ali ijabatid du'a husnil ada barakatil ata. Allahumma sakhir lana hadal kitab, kitab Ihya Ulumiddin. Allahumma arzuqna al-futu li fahmi ma'ani hadal kitab, warzuqna al-futu bit-tahalluq bi ahlaki hadal kitab, kitab Ihya Ulumiddin ila Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila al-imam hujjatil Islam Abi Hamid bin Muhammadin al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabda'u bil ilmi fayassirhu li fadilatut ta'allum. Qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fadilatut ta'allum, keutamaannya mengaji, keutamaannya mempelajari ilmu. Ammal ayat, maka adapun keutamaan ilmu dari perspektif ayat-ayat Al-Quran, faqauluhu ta'ala, maka ialah firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula nafarah, maka mengapa tidak mau berpergian, min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum, dari mereka kaum, ta'ifatun, berpergian ta'ifatun, siapa? Satu kelompok yang lain, liyatafaqahu, agar supaya mau bertafaqquh atau mengaji ilmu fikih, siapa ta'ifah, fid dini, di dalam urusan agama. Jadi ayat kak ditotoron kepada baginda Nabi dan para sahabatnya, baik Ansor atau Muhajirin. Tetiban Gusti Allah pakon bagi sahabatnya. Bade se perang, bade se sebagian sahabat-sahabat tertentu yang memang ditahassuskan, dispesialisasikan untuk bertafaqquh fiddin. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Abu Hurairah, Anas bin Malik. Jadi sahabat Abu Hurairah tak pernah kaiding bade dalam peperangan, tak pernah. Sahabat Anas bin Malik jarang. Kenapa? Karena beliau-beliau termasuk diproyeksikan oleh Rasulullah ini, ditahassuskan khusus tafaqquh fiddin. Maka dari ayat Kak Dinto berdirilah Ma'had Ali. Jadi dari santri Sokarace, saya mempunyai kelebihan di dalam akal, mempunyai kecerdasan, ketajaman lebih, digodok, digembleng khusus, setong Ma'had Ali. Ini kan berlandaskan dari falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Lah, semestinya kan sakadin tahu umat Islam nikah. Putra-putranya umat Islam yang danamnya tinggi, nilai rata-ratanya 9, 8, lah kadin to masuk ke Ma'had Ali, baik Ma'had Ali yang berbasic fikih, ada yang Ma'had Ali yang berbasic akidah, ada Ma'had Ali yang berbasic Quran hadis. Tetapi kan faktanya kan punten, saya nilainya 9, ya kan justru kuliah, kedokteran. Akhirnya
bila pun tak lulus tak terima nang SMA 1, 2, 3, bila tak terima nang SMA 20 pamunduk kemarin. Jadi munduk ni kapeluan saya bahlul kapeluan saya nilai danamnya rendah ni kan. Nah, mestinya kita harus merubah, justru si terpenter pamasuk ke mahat ali si cerdas. Wa qawluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Tatimun mitorot Imam Ghazali ahlu dzikri ni ka ahlul ilmi. Wa ammal akhbar, adapun keutamaannya ta'allum dari perspektif akhbar ayil ahadis, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis baginda Rasulullah, man barang siapa man orang salaka yang menempuh siapa man torikon kepada jalan, yatlubu yang menuntut atau mencari siapa man fihi di dalam torik ilman kepada ilmu, salaka maka bakal menuntun Allahu siapa Allah bihi kepada siman torikon, menuntun torikon kepada jalan ilal jannati ke surga. Angka 1 not di bawah rawahu Muslim, hadis yang ke 2699, berarti Kak Dinto hadis yang dapat dipastikan validitas 99% kesohihannya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadau ialah niscaya membentangkan siapa al malaika ajnihataha kepada sayap-sayapnya malaikat, li talibil ilmi membentangkan li talibil ilmi kepada santri yang menuntut ilmu, ridon karena sebab rela, ridon sebagai tanda ridho, tanda rela, bima kepada ma perkara yasna'u yang melakukan siapa talibul ilmi. Angka 2 rawahu Ahmad fil musnad, kitab hadis paling rajin di Musnad Ahmad bin Hambal. Sampai sabon apa saya kejilid juz 4 hadis yang ke 239. Juga rawahu at-Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, la antaghdua fatata'allama baban minal ilmi, la antaghdua niscaya berangkat pagi Anda, fatata'allama maka lalu belajar Anda, baban kepada pintu minal ilmi. Nah, ini kan coba sirat yang dipakai oleh Rasulullah, la antaghdua wada yaghdu. Nika mun maknai perma saya coba budalan esok, berarti berangkat, berarti mun duka soro mangkat kulak. La antaghdua fatata'allama baban minal ilmi khairun, itu lebih baik min antusolliya mi'ata rakaatan, daripada solat engkau kepada 100 rakaat. Oh iki kelak rasa ridon dalam naskah yang lain beda saya ngangkui redaksi ridhoan pada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda ke siapa kanjeng Nabi, hadis yang ke
keempat ini, babun adapun satu bab minal ilmi dari ilmu, yata'allamuhu yang mempelajarihu kepada bab ar-rajul siapa seseorang, khairun ialah lebih baik lahu bagi rajul minad dunya wa ma fiha daripada dunia dan isinya. Luar biasa ini. Huwa min qaulil Hasanil Basri kama fi Rawdatil Uqala. Wakila gak itu benih hadis tapi tebuna Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Rawdatul Uqala. Mempelajari satu bab ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ajib, luar biasa. Cuma permasalahannya banyak orang sih taon ninggal larang ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Adapun mencari ilmu faridatun ialah fardu ain ala kulli fardu ain atau berdasarkan ucap faridatun nikah sighat mubalaghah dari fardun. Faridatun banget wajibnya. Tetapi benih berak fardu banget wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Biasakan membaca hadis kitab memperhatikan not di bawahnya. Rawahu Ibnu Majah, berarti Sunan Ibnu Majah hadis yang ke 224. Kebanyakan santri-santri di Jawa tidak memperhatikan not di bawah, tidak memperhatikan validitas hadisnya, terpaku. Mangkan bareng Zainuddin Al-Iraqi, lah ini kak saya beri 1, 2 ni kan Imam Zainuddin Al-Iraqi. Jadi beliau kat dinto yang mentelaah hadis-hadis di dalam Ihya. Sehingga sareng beliau karena beliau muhaddis pangki kat di masih sahih, kat di masih bentan. Nikah rawahu Ibnu Majah. Lah termasuk hadis nikah. Hadis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadis yang ke-6 di dalam Fadilatut Ta'allum itu viral. Tetapi banyak orang yang kurang berhati-hati ngabes hadisnya yang terkenal, tak ngabes riwayatnya. Nah, coba kita perhatikan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Utlubu, hendaklah menuntut atau mencari kamu sekalian al-ilma kepada ilmu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Not ketiga, rawahul Baihaqi fil madghal wa syu'ab. Syu'ab ni artinya syu'abil iman. Jadi Imam Baihaqi banyak punya kitab hadis khusus bab fikih muamalat nikah. As-Sunanul Kubra. As-Sunanul Kubra khusus bagian akhlak syu'abul iman. Wabnu Abdul Bir. Terus kita akan membahas hadis utlubul ilma walau bisin. Diterangkan di dalam kitab Ibnu Iraq berkata, qala Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkomentar hadis utlubul ilma walau bisin. Caipun Imam Ibnu Hibban itu adalah hadisun batil la asla lahu. Hadis yang batil yang tidak mempunyai dasar. Ini kata buna Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban gak dinto andi kitab sahih Ibnu Hibban. Jadi kitab sahih gak dinto sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban. Bada boleh sahih Ibnu Huzaimah. Yang keempat, Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Hakim. Jadi ada 4 kitab sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Huzaimah. Bahkan Imam Ibnu Hibban kadinto kuruna lebih banyak etempeng Imam Bukhari. Imam Bukhari 8.000 belum atas nama. Imam Ibnu Hibban 2.000. Mundak kalero agak dito nyalep kuruna Imam Bukhari 200. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Hibban hadis
Utlubul ilma walau bisin hadisun batil la asulalahu. Menurut Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, beliau berkomentar hadis utlubul ilma walau bisin, hadza hadithun la yasikhu an Rasulillah. Jadi hadis utlubul ilma walau bisin dari segi riwayat bukan hanya lemah, sangat-sangat lemah, sampai Ibnul Jauzi memasukkan kategori hadis maudhu. Itu dari segi riwayat. Ketika Nabi dari segi riwayat ampun lemah, maka otomatis dari segi makna kadinto engki mengurangi bobotnya. Karena dari segi riwayatnya, jalur sanadnya pun lemah. Jadi misalnya pada simposium, seminar hadis tentang utlubul ilma walau bisin, kita harus menyampaikan dari segi riwayatnya saja itu sudah lemah. Kalau dari segi makna bisa benar, bisa salah. Mungkin karena waktu itu negeri Cina, negeri yang tua, negeri-negeri tua kan India, Cina, terus Mesir. Ikan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam al ilmu, adapun ilmu, khazainu ialah gudang kekayaan. Beberapa gudang kekayaan. Mafatihu, adapun kunci pembukanya khazain, as-su'alu ialah bertanya. Ala beda nikah korang nikah. Ala beda tambahna. Ala ingatlah. Ala fas'alu. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu, yu'jaru ialah diberi pahala, fihi di dalam ilmu, arba'atun, siapa 4 orang. Siapa? Yang pertama as-sa'il, santri yang bertanya. Santri yang bertanya. Yang kedua wal alimu. Yang ketiga wal mustami, semirengaki. Termasuk mirengaki nang ebok jomboken, membuka YouTube, membuka Facebook. Wal mustami, norak ngidengaki juga oleh ganjaran. Yang ketiga wal muhibbu lahum, tak norok ngidengaki tetapi ada simpati, beda pangatero. Tuh kok kek troki kaji, keng tak bisa, keng tak sempat. Ken pangatero nabai ampun masuk ampun masuk ke rombongan. Rawahu Abu Nuaimin fil Hilya, yakni Hilyatil Aulia. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yanbaghi, tidak sepantasnya lil jahili, kepada orang yang bodoh, ayaskuta, apa berdiam diri siapa si jahil, ala jahlihi, atas kebodohannya. Jadi orang bodoh jangan membiarkan kebodohannya tambahi dengan cara apa ya, mengaji. Jadi saya bodoh tak pantas ngobu ka bodoh nah. Walalil alim, tidak sewajarnya bagi orang yang alim, ayyaskuta, diam, ala ilmihi, atas ilmunya. Si alim, si andi ilmu tak oleh cerai ka ilmu. Bahkan ba'dul ulama menyatakan paling utamanya bersedekah adalah bersedekah Mangkan menandi ilmu sadekaki. Mangkan jaipun Syekhuna Syekh Abdul Qayyum, mengapa putranya kiai cerdas-cerdas, pandai-pandai, atau anaknya guru? Karena orang sepon ni seneng sadekah ilmu. Wa fi hadithi Abi Dzarrin radhiyallahu an, dan ialah di dalam hadisnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, adapun riwayat huduru majlisi ilmin,
adapun menghadiri majlis ilmu, afdalu ialah lebih afdal, lebih utama, min solati alfi rakatin, dari solat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin, dan mengunjungi 1000 orang sakit, wa syuhudi alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Faqila ya Rasulullah, ditanya baginda Nabi, wa min qiraatil Quran, termasuk juga lebih utama dari mengaji Al-Quran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi, wa hal yanfa'ul Qur'ana illa bil ilmi, apakah bermanfaat membaca Al-Quran tanpa ilmu? Not 1, taqyidul musannif bi riwayati an Abi Dzarrin. Ini kabar dalam kitab Al-Qut. Saya maksud Qut berarti Qutul Qulub, juz awal 67. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama, man, barang siapa, man orang, ja'ahu yang datang kepada man, hu kepada man, al mautu apa kematian, wa huwa hali adapun man, yatlubu ialah sedang menuntut man, al ilma kepada ilmu, liuhiya dengan niat untuk menghidupkan man, bihi dengan ilmu, al islama kepada Islam, fabainahu, maka ialah antaranya simman, wa bainal anbiya'i, dan para nabi, fil jannati, derajatnya di sorga, darajatun wahidatun, adapun satu setiap derajat. Teti ibu benana pisagoni. Masya Allah. Wa ammal athar, adapun dalilnya keutamaan ta'allumul ilmi, athar ay athari sahabah was salaf. Faqala Ibnu Abbas, maka dawuh siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu, menjadi hina ingsun, menjadi hina aku, taliban, hali menjadi santri yang menuntut ilmu. Orang nega montroan dia ilmu kotu mahinab, cek ngocol rek kotu pacol pak. Misalnya untuk suarace nul jadid, biasan mon potran giai lora kan palait ni kata oleh kotu bajangke mangkan cawajan, oh bajangke. Dalaltu, menjadi hina aku, dalal taliban, hali menjadi santri yang menuntut ilmu, fa'azaztu, maka sebabnya menjadi terhormat aku, matluban, hali orang yang dicari, hali orang yang dicari atau dikejar. Aku ketika menjadi santri dulu, aku hinakan diriku. Nginom aing kerek, nginom aing kendil, makin kan tak ada aing kendil pola, kak ruas sih ngurangi barokah. Karena pun tak nginum aing kendil, malah nginum aing aqua. Sehingga santri makin nika barokah tak ingat santri lambek. Karena santri lambek sing nginum aing kendil, saya ngakan lagi hareng bareng akan terong, makin ini akan bon perengan. Bahkan cukon lebih mewah dari penghejambokan makin. Dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hinakan diriku ketika menjadi santri dahulu, lalu kemudian buahnya aku menjadi mulia, matluban, hali orang yang dicari, dikejar. Kan kiai kan itabeng terus. Itabeng bareng orang saya.
Saya ngaji ya. Wa kadzalika, dan seperti itu qala Ibnu Abbas, dawuhnya Ibnu Abbas, qala berkata siapa Imam Ibnu Abi Mulaikata rahimahullah, ma raaitu, tidak melihat aku, mithla Ibni Abbas, seperti halnya Abdullah bin Abbas, idza ra'ai tahu, kalau melihat engkau kepada Abdullah bin Abbas, ra'aita, maka pasti melihat engkau, ahsanan nasi, paling gantengnya manusia, apanya, wajhan, raut mukanya. Berarti Abdullah bin Abbas ganteng ini. Salah ganteng, mufassir Al-Quran, cerdas, tajam akan lapu, sempurna di kamu. Tetapi mun Abbas ganteng salerana. Wa idza takallama, kalau berbicara siapa Abdullah bin Abbas, fa'arabun nasi lisanan, ay fahuwa, wa idza takallama ay fahuwa, adapun dia Abdullah bin Abbas, a'rabun nasi, ialah paling fasihnya manusia, apanya, lisanan, lisannya. Wa idza afta, kalau dia memberi fatwa, fa'aktsarun nasi, maka beliau adalah orang yang paling banyaknya manusia, apanya, ilman, ilmunya. Oh, sampur lagi Abdullah bin Abbas idola. Pon salirana genteng, mon abu tebu fasih. Kalau memberi fatwa paling luas ilmunya. Kalau berbicara paling a'rab nih paling fasih. Bada siya maknai a'rabun nas, orang yang lancar lidahnya. Jadi munabu debu enggak se ilmu nika enggak angin. Ilmu nika pun keluar enggak se itu tak ben Gusti Allah. Pon tampakun sepole akon. Wa qala Ibnul Mubarak, pasera Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ajibtu, aku heran, liman kepada man orang, lam yatlub, yang tidak mau mencari, man al ilma, kepada ilmu, kaifa hali, bagaimana, tad'uhu, mengajakhu kepada siman, nafsuhu, apa dirinya man, ila makromatin, kepada kemuliaan. Aku heran kepada orang yang tidak mau mondok, tanda ngaji, keng abe entero mulja, terus tetap kiai, terus tetap ustad, tapi tanda ngaji, jadi kadim. Karena kalau mentetik kiai kan andi posisi, disegani, ustad sangat ditujukan, keng tanda mondok, tanda ngaji, jadi kadim. Nah, engki, caipun istilahnya Imam Syafi'i, wal jununu fununu, remaja. Kira surban itu kasarotong, tasbih galong-galong, ilmu tak ada, tetiak kiai. Nah, makan jaman. Ini kajian Ibnul Mubarak, ajib tuh, aku heran. Artinya tak bebas, tak ada apa-apa pikiran, ajib tuh, ajib tuh, aku heran. Liman lam yatlub al ilma, kaifa tad'uhu nafsu ila makrumatin. Mangkan tak usah baju bentar, mun tak cocok berilmu. Nah, pungkuan penampilan ada surban jubah todus ini kan. Wa qala ba'dul hukama, ini sesungguhnya aku, la arhamu, tidak belas kasihan aku, rijalan, kepada beberapa rijal, karohmati, seperti halnya belas kasihanku, li ahadi rajulaini, kepada salah satu dari dua orang. Engkau ria tak nisar kasakapin orang, kecuali setong dari dua orang.
Rajulin yatlubul ilma wa la yafhamu. Yang pertama, ya Allah, rajulin seseorang yatlubul ilma yang sudah pergi mondok mengaji menuntut ilmu, wala yafhamu tapi tak paham. Wa rajulin dan orang yafhamu yang paham, wala yatlubu tetapi tidak mau mengaji. Ini kasih patut ikan di serene. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Niscaya aku mempelajari satu masalah ilmu, itu lebih aku sukai ilayya bagiku min qiyami lailatin daripada solat sunat semalam suntuk. Oh, abad ni kan berbab mulai gila amat. Sama ke para tuai kata remai. Wa qala aidan berkata Abu Darda aidan seperti makalah di atas, al-alim adapun orang alim wal muta'allim dan santri yang mengaji, syarikani ialah berserikat napa iki berkolaborasi fil khairi di dalam kebaikan. Jadi saya ngaji bareng saya mulang, ini gak ada. Kencaran lah ada. Wasairun nasi, adapun keseluruhannya manusia, hamajun ni ka adalah munjid eterangaki la khaira fihi, orang yang tidak mempunyai nilai kebaikan. Hamajun ialah orang yang tidak bernilai. La khaira tidak ada kebaikan, ialah maujud fihim pada sairun nas. Wa qala berkata Abdullah Abu Darda aidan, kun adalah engkau aliman orang yang alim, au muta'alliman atau santri yang belajar kepada orang alim, au mustami'an atau pendengar. Santri apa nih mustami'an? Baing ki pendengar, pada santri napa? Ngidingaki malolo. Wala takun, jangan menjadi yang keempat, wala takun ar-rabi fatahlik, maka sebabnya celaka Anda. Sudah tidak alim, tidak muta'alim, tidak mustami, mun bodore ngaji ka beci. Oh, ni parah nih kak. Malah nyari cara sih tak tolong sama ngaji. Wa qala ata majlisu dzikrin, adapun satu majlis zikir yukaffiru melebur sab'ina majlisan 70 majlis min majalisil lahwi dari majlis lahu, dari majlis laghah, majlis sia-sia. Wa qala Umar, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, mautu alfi abidin, adapun wafatnya 1000 orang ahli ibadah, qaimil laili yang ahli tahajud, shaimin nahar yang ahli puasa di waktu siang, ahwanu ialah lebih ringan min mauti akilin dari wafatnya orang alim, basirin yang tajak, basirin yang mengetahui bihalalillah kepada halalnya Allah, wa harami dan yang diharamkan Allah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu an, talabul ilmi afdalu minan nafilah, ibadah sunat. Wa qala Ibnu Abdil Hakam, berkata siapa Ibnu Abdil Hakam rahimahullah, kuntu ada aku inda Malikin di sisinya Imam Malik, akra'u mengaji aku alaihi atas Imam Malik, al ilma mengaji al ilma kepada ilmu, fadakhala maka lalu masuk ad-duhru apa waktu solat duhur, fajama'tu maka mengumpulkan aku siapa? Abdul Hakam, al-kutuba kepada beberapa kitab, karena masuk waktu duhur kitab apa yang pasti jandeng keturunan ni.
liusollia, untuk solat aku. Faqala, maka lalu berkata Imam Malik, ya hadza, wahai ini Abdul Hakam, malladzi kumta ilaih, tidak ada sesuatu, alladzi, yang kumta berdiri engkau, ilahi, kepada alladzi, bi afdhala, ialah lebih utama, mimma, dari perkara, kunta, yang ada engkau, fi, di dalam idza sahhatin niyah, kalau benar-benar lurus an-niyatu, apa niat. Teti mimma kedua, mimma kunta ni ngaji. Wa qala Abu Darda radhiyallahu an, man, barang siapa man orang, ro'a, yang melihat man, annal ghudwa, kepada bepergian, ilal ilmi, kepada ilmu, mengaji, laisa, ialah tidak termasuk apa al ghudu ilal ilmi bijihadin, ialah jihad, faqad naqasa, maka berarti telah kurang siapa man fi ra'i, di dalam pendapatnya, wa akli, dan akalnya. Jadi orang saya tak berpendapat mencari ilmu bagian dari jihad, maka berarti ada error pada pendapat dan akalnya. Fadilatut ta'lim, wallahu a'lam. Semoga manfaata anak-anak aba, kata orang aba, epatetia ahlul ihya, ahlut ta'allum wa ta'lim. Al-Fatihah.